समय आ से आराधना करिवे। Praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। नमस्कार। ଠିକ ଶୁଭୁଛି ସାର୍? हाँ सुबुची टिके साउंड करो। ओके। हालेलुया। अभी हालेलुया। थैंक यू जीसस। सुबह जाओ। ओके, गोटे सेकंड। प्रेज द लॉर्ड। आसंतो हम माने समस्ते प्रभुଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା हम माने ए सुंदर सुजोग पाइछु तांकरी प्रशंसा करिबा पाए, तांकरी गौरव करिबा पाए। केते लोक तो ए दिन देखिबा को पाई पारि नाहंती, मात्र हम मानकु से अनुग्रह करि अछंती तांकरी प्रशंसा वर्णना करिबा निमंते हम माने समस्ते ए जनाशुना गीत गाई हम माने प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Yes Lord. Thank you Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा करिछ मते यीशु, क्षमारे मु लभिछि सबु। दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा करिछ मते यीशु, क्षमारे मु लभिछि सबु। हे यीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु। हे यीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु। दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा करिछ मते यीशु, क्षमारे मु लभिछि सबु। क्षमारे मु लभिछि सबु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुम नाम को धन्यवाद दूछु प्रभु। तुम अनुग्रह करिछ, दया करिछ, या केवल तुम्हारी दया है। यस लॉर्ड। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जेबे खोजे तुम करुणा करी न केबे उणा। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जेबे खोजे तुम करुणा करी न केबे उणा। नहुबा केबे शेष तुमरी से करुणा,
क्षमा करिछ मते यीशु हमारे मूल विषय सब हमारे मूल विषय सब। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारी मंगल और दया सकाशु मैंने स्थान में अच्छो प्रभु तुम्हें प्रशंसा महिमा पाइबा एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर। हालेलुया। Yes Lord। तुम्हारी मंगल दया मो संगे नीति रहू तुम्हारी अमृत आशीष मो प्रति सदा थाऊ। तुम्हारी मंगल दया मो संगे नीति तुम्हारी अमृत आशीष मो प्रति सदा थाऊ। सर्वदा मोष्ट तुम्हारी स्तुति करूं सर्वदा मोष्ट तुम्हारी स्तुति करूं तुम्हारी स्तुति करूं मो सदा थाऊ। दया करिछ मते प्रभु दयारे पाइछु सबु। क्षमा करिछ मते यीशु हमारे मूल विषय सबु। दया करिछ मते प्रभु दयारे पाइछु सबु। क्षमा करिछ मते यीशु हमारे मूल विषय सबु। हे यीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु। हे यीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु मो प्रति बड़ प्रभु दया करिछ मते प्रभु दयारे पाइछि सबु। Yes Lord। क्षमा करिछ मते यीशु हमारे मूल विषय सबु हमारे मूल विषय सबु हमारे मूल विषय सबु। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord Jesus। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तुम्हारी महान नाम गौरव करुचे प्रशंसा करुचे। आसतु मो प्रिय लोक माने आमने आउटे गीत गाई प्रभुंकर प्रशंसा करिबा महिमा करिबा। ए दुनिया रे आम मानकर जीवन क्षण काल स्थायी मात्र अटे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज दिने संध्या नई आसीब तो आसीब दिने जीवन सुरुजा तोर लिभिब। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Thank you Lord। हमने समस्ते निज निज समर्पण करबा।
हालेलुया स्पेशल लोकमानकर आमने आपण जीवन यापन करूछु मो प्रिय लोक माने आमने समस्त को प्रस्तुत करिबा यस लॉर्ड जीसस जीवन दिने चाली जीवन निश्वास तोर छाड़ी जीवन दिने चाली जीवन है निश्वास तोर छाड़ी जीवन क्षणिक सुख तोर सब सारी जीवन क्षणिक सुख तोर सब सारी जीवन दिन संध्या नाई आसीब आसीब दिन जीवन सूरज तोर दिन संध्या नाई आसीब आसीब दिन जीवन सूरज तोर जीवन दिने चाली जीवन निश्वास तोर छाड़ी जीवन यस लॉर्ड थैंक यू जीसस धन्यवाद परमेश्वर जगते आमनकर दिन से पूर्व निरूपण कर दिन मो प्रिय लोक मैंने जगत में बंचा वाक्य को आम हृदय रखी बंचा यस लॉर्ड थैंक यू जीसस ए जगते दिन सब तोर शांति पूर्व से बजाए जब प्राण जिसु को वाक्य को सदा पालन यस लॉर्ड थैंक यू जीसस ओ ये जगते दिन सब तोर शांति पूर्व से निरूपण बजाए जग प्राण जिसु का वाक्य को सदा पालन दिन सब जीव तोर चक्षु बुझीब क्षणिक साठ तोर सब मौलिब क्षणिक साठ तोर सब मौलिब दिन संध्या नई आसीब आसीब दिन जीवन सूरज तोर दिन संध्या नई आसीब आसीब दिन जीवन सूरज तोर जीवन दिने चाली जीवन निश्वास तोर छाड़ी जीवन यस लॉर्ड थैंक यू जीसस तुम नाम को धन्यवाद दौची प्रभु प्रभु तुम्हारी दया आमार को यथेष्ट रूप में रही धन्यवाद यस लॉर्ड हालेलुया समस्त आम निज निज को समर्पण कर जदि कट जीव बंधु पलवित होई पारे तो जड़ किंतु जेबे मनुष्य मरिब आओ केबे फेरी बनी कथा
Yes, Lord, thank you, Jesus. Oh, Mukhya Jadi Kota Jiva Bandhu Anabita Hoi Pare Uhato Jana Tujhe Be Samaiva Ao ke be pheri bani ekotha mano धूलीर शरीर तोर धूली रे मिशिब धूलीर शरीर तोर धूली रे मिशिब दिने संध्या नई आसिब तो आसिब दिने जीवन सूरज तोर दिने संध्या नई आसिब तो आसिब दिने जीवन सूरज तोर जीवन दिने चाली जीवा है निश्वास तोर छाड़ी जीवा जीवन दिने चाली जीवा निश्वास तोर चाली जीवा Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आसतु मो प्रिय लोक माने आमने समस्त निज निज को समर्पण करिबा एई सेज गीत द्वारा आमने समस्ते ताकर उपस्थिति को अनुभव करिबा यस लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद प्रभु धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारी महान नाम को धन्यवाद दूची प्रभु दया करी अनुग्रह करी तुम्हारी दयार दृष्टि आमन को प्रति तुम्हें पकाई छ बोली धन्यवाद दूची प्रभु Yes, Lord Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah.
मन में बस जा, सामर्थ्य से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले, यस लॉर्ड, तू छू ले मेरा यीशु, यस जीसस, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तुम्हारी महान नाम को धन्यवाद दूची बापा, दया करी अनुग्रह करी तुम्हें सुंदर प्रभात रे तुम निकट रे बसी तुम्हारी प्रशंसा करबा पाए तुम्हें सुंदर सुजोग देल, से धन्यवाद दूची। यह केवल तुम्हारी अनुग्रह अटे प्रभु, यह केवल तुम्हारी दया अटे। ओ प्रिय पिता परमेश्वर, मीटिंग को तुम्हें आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर, आरंभ टू शेष पर्यंत प्रति भार तुम हस्तर में समर्पण करुछि प्रभु। सब गौरव महिमा प्रशंसा केवल तुम्हें पाओ, आमन को दया करी अनुग्रह करी पर्यंत तुम्हें कढ़ाई आनिछ। ए शेष दिन मानकरे प्रत्येक लोक को प्रभु तुम्हें प्रस्तुत कर, तुम्हारी आगमन पाए सदा सर्वदा सजाग होई रहिबा पाए, जागी उठिबा पाए, निद्रार जागी उठी सचेतन हबा पाए, प्रस्तुत हबा पाए तुम्हें साहाय्य कर बोली मैं प्रार्थना करुछि। तुम्हारी दया बिना हम माने किछि ना हो प्रभु, तुम बिना हम माने किछि ही करि परिबो नहीं। हे राजा तुम्हारी प्रशंसा करिबा पाए एई प्रभात रे सुंदर सुजोग देल, सेति भाई तुम नाम को धन्यवाद दोछि। पवित्र आत्मा ईश्वर तुम नाम रो गौरव करुछि, तुम्हारी उपस्थिति पाए धन्यवाद। ओ राजा तुम्हें गौरव महिमा प्रशंसा पाइछ बोली विश्वास करी धन्यवाद। प्रार्थना सुनिल, उत्तर देल, धन्यवाद दे प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ এই ଛୋଟିଆ ନିବେଦନ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद झियो, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आसंतो प्रत्येक आमे करताल सहित तांको धन्यवाद दबा। प्रभु एपरी सुंदर कंठ दियंतु, प्रभु आशीर्वाद करंतु। मोई समय झियों निमंते वाक्य नहीं आसुथिबा निमंते अति सुंदर भाव में आराधना करथिबा झियों निमंते प्रार्थना करिबा। भविष्य जीवन रे स्तुति प्रशंसा करू करू वाक्य रे सत्य रे न्याय रे जेपरि प्रभु को नाम रे बढ़िबा, एति पय तांको निमंते प्रार्थना करिबा। वाक्य नहीं आसुथिबा प्रिय दासंक निमे प्रार्थना करिबा। मनोद करिबे आमानकर गहन रे आकाश सूर्य प्रभु को दास नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार सर, आपण एई दुईटी हमर आराधना करदिबा झियों को निमंते वाक्य नहीं आसुथिबा प्रभु को दासंक निमंते क्लुप्त भाव में प्रार्थना करू। हाँ आज्ञा, हाँ आसंतु प्रार्थना करिबा। हालेलुया, प्रेज यू, ग्लोरी टू यू लॉर्ड, ग्लोरी टू यू अलोन। स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु, कारण प्रभु तुम्हें आमानकर उद्धारकर्ता, आमानकर साहाय्य दाता, मंगलमय जे तुम्हें क्रोधरे धीर, अत्यंत दयालु पिता धन्यवाद करुछु। आमाने दिनहीन लोक माने किंतु प्रभु तुम्हारी अनुग्रह रे आमान को बांधी रखिल, एवं पिता तुम्हें यही शुभ सकाळ देल। तुम्हारी अनुग्रह पद तल को आसी तुम्हारी पवित्र मुख चाहे आत्मा एवं सत्य रे तुम्हारी उपासना आराधना करबा पई साहाय्य कल पिता। तेणु करी तुम्हारी पवित्र महानाम को धन्यवाद करुछु, धन्यवाद करुछु। आम भौणी निमंते तुम्हें ताहांकु प्रभु आत्मा एवं सत्य रे तुम्हारी उपासना आराधना करिवार मन देइथिबारु तुम्हारी पवित्र महानाम को धन्यवाद करू। विशेष करी प्रार्थना करुछि पिता तुम्हारी पवित्र आत्मार अभिषेक करे प्रभु, दिन प्रति दिन तुम्हारी दासी ऊपर तुम्हें अभिषेक कर। तुम्हारी आत्मा द्वारा प्रभु आराधना आगामी दिन रे अभिषेक करे करी तुम्हारी आत्मार दान रे परिपूर्ण होई अजा आत्मा मानन को प्रभु जेपरि तुम्हार निकट को आनिब, तुम्हारी लोक मानन को प्रभु जेपरि आराधना रे कढ़ेई नेब, एही प्रकार प्रभु तुम्हें ताहांको आशीर्वाद अनुग्रह करी अनुग्रह रे तुम्हें आवरी रख बोली प्रार्थना करू। तुम्हारी दास प्रभु तुम्हारे वाक्य नहीं आनिबे पिता, तुम्हारी दास को तुम्हें भरी रख। तुम्हारी आत्मा द्वारा प्रभु तुम्हारे दास प्रभु तुम्हें रुह एवं प्रभु ताहांको द्वारा मान को कथा कुह। मोर वाक्य जेपरि आमाने शुणिबो, आत्मिक जागरण जेपरि हबो, तुमर निकटवर्ती होई तुमरी प्रेम को चाखी जेपरि तुमरी आराधना वंदना प्रशंसा करी बंचिबाकू पारिबु, एही प्रकार तुम्हें साहाय्य कर। मनुष्य नुहे
କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁ ବୋଲି ବିନତି କରୁଛୁ। ପୂଜା ବନ୍ଦନା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଜୋର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆମେରିକାରୁ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସେ ଆକାଶ ଆଉ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆସିଲୁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଏ ପ୍ରିସାଇଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜେନା ଆଉ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଜେନା, ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜେନା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି ଜେନା ଲୋକଙ୍କର କଣ ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସହକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିରାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ, ସେ ହଉଛି ମୋ ଭାଇ। ଜଣେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ, ନମ୍ର, ତତ୍ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା, ଗୀତ ଗାନ, ବାକ୍ୟ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁମିଳିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହୁଛୁ ଫୋରମ୍ୟାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଫୋରମ୍ୟାନ ବୋଲେ ତାର 4ଟା ବିଷୟ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ଖାଲି ଷ୍ଟେରିଂ ଲଗେଇ ଚଲେଇବ ସିନା, ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ଗାଡିଟା ଠିକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ବାକ୍ୟ କହିପାରିବ, ଗୀତ ଗାନ କରିପାରିବ, ସେବା କରିପାରିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ଆମ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଭାଇ ହିସାବରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁସି ଅଟେ। ଆଉ ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ଆଜିର এই ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠିକାର ହୋଷ୍ଟ ପ୍ରିୟ କର ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ପୁଣି ଆଜି ପ୍ରିସାଇଡିଂ କରୁଥିବା ଆମ ଭାଇନା ଜେନା ମହାଶୟଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆଜି ୱାର୍ସିପ କରିଥିବା ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭାଇନା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆମେ 3 ଭଉଣୀକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ବଡ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛୁ ତାହା ହଉଛି ବଡ କଥା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ବସି ତୁମର ଆରାଧନା, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ମୁଁ ଦିନ ଦାସ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମତେ ତୁମେ ଏଇ ସମୟରେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ପୁଣି ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ମତେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି ତୁମ ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଉପାସନାର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ବି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିମ୍ବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ଘଟେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ମଧ୍ୟରେ ରଖ। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦୟ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତୁମ ପବିତ୍ର ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ମୋ ଦିନ ଧୂଳିକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୌରବ ପାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶଟି
अध्ययन करने को जिबा जहाँ लोकलिखित मंगल सुसमाचार तार 13 पर्व 6 रु 9 पद पर्यंत मु पढ़ी। लोकलिखित मंगल सुसमाचार तार 13 पर्व 6 रु 9 पद पर्यंत मु पढ़ी। आउ से एही दृष्टांत कहिले जनकर द्राक्षा क्षेत्र में गोटे डिम्बुरी गछ लगा जाइथिला। से आसी से फल खोजिले किंतु पाइले नहीं। तेणु से मालिकी कहिले देख एई 3 वर्ष है मु आसी एई डिम्बुरी गछरे फल खोजुअछि किंतु पाउ नहीं। यह हाणी पकाओ एटा कहीं भूमि को मध्य कर्मण्य करुअछि। मात्र से ताहांकु उत्तर देला प्रभु यही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु मु इति मध्य यार चारि पाख कोड़ी खत देबी आउ परे फल हुए तो भल नहिले ताहाकु हाणी पकाइबे। प्रभु पठित वाक्यांश उपरे आमनकु आशीर्वाद करंतु। मु एई वाक्य उपरे आधारित गुडाए छोटिया गीतटी गान करिबी। आ केवल 3 पद मात्र मु गान करिबी। तापरे हमने प्रभु को वाक्य आलोचना करबा कुछना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हेलो हेलो। एही नूतन बरसे जेने नुआ मन आसे। एही नूतन बरसे जेने नुआ मन आसे। धर्म रूप फल पुष्पे हुई फलवान। धर्म रूप फल पुष्पे हुई फलवान। बोलो धन्य बोलो धन्य जिहोबाक नाम से महत नाम। अफलंती वृक्ष परी मो वृथा स्थान आवरी। अफलंती वृक्ष परी मो वृथा स्थान आवरी। छेदने नम्रे कहिले थाउ किछि दिन। छेदने नम्रे कहिले थाउ किछि दिन। बोलो धन्य बोलो धन्य जिहोबाक नाम से महत नाम। आहे प्रभु मूला खड़ी खत दियो जेने पड़ी। आहे प्रभु मूला खड़ी खत दियो जेने पड़ी। होई योग्य तब पुरी से पाई स्थान। होई योग्य तब पुरी से पाई स्थान। बोलो धन्य बोलो धन्य जिहोबाक नाम से महत नाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महत नाम विशेष धन्यवाद हो। प्रभु आमान को ही नूतन वर्ष रे पदार्पण करिया पय देइछन्ती। नूतन वर्षर प्रथम मासर 12 तारिख रे तांकर
उपासना माध्यम आमको यही सुंदर अवकाश देइछन्ति। एणु मु विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए। आम ये देखा पारुछु जीशु ख्रीस्ट दृष्टांत माध्यम जो कथाटी कही आउ से कथाटी आम ये देखा पारुछु। आउ यार मूल उद्देश्य थिला मन परिवर्तन। तेबे आम ये चारोटी विषय देखा पारुछु। आउ जीशु जिते बड़े जगत मध्य थिले आउ जगत मध्य थिबा समय रे आमनकर व्यवस्था पुरातन विषय को मध्य से एई स्थान रे वर्णना करियछन्ति। कारण पुरातन नियम रे द्राक्षा लता डिम्बुरी वृक्ष जेते वृक्ष माने अछि आ ताकू इस्राएल एवं यहूदा सहित तुलना करा जायछि। तबे एठी चारोटी विषय माने देखिबाकू पारुछु ना पुरातन विषयर लोक माने अर्थात इस्राएल लोक माने पुणी वर्तमान लोक मानकू पुणी गुड़ाई वृक्ष पुणी ता सहित गुड़ाई फल। तेबे वृक्ष जिते बेले आसुची आमने विश्वास करने को हबो आउ से वृक्ष को केवल प्रभु मनुष्य मान को आक्षेपमूलक सहित से कथा कही अछंती। तेबे प्रिय उपासक मंडली एठी आमने जहाँ देखिबा को पारुछु प्रभु जीशु ख्रीस्ट जो दृष्टांत माध्यम रे एई कथाटी कही अछंती आउ एई दृष्टांतर समस्त विषय तो मु कही पारिबे नाही। एठी आमने देखिबा को पारुछु 3 वर्ष हैला माली पाख को आसी से वृक्ष को आसी 3 वर्ष हैला से फल खोजुसंती किंतु जेतेबेले फल पाइले नाही आ सेतेबेले माली को कहिले याकू हानि पकाओ काहे कि ये भूमि को मध्य अकर्मण्य करिबा। आ सेतेबेले माली कहिले एई गोटिए वर्ष छाड़ी दियंतु याकू मु जत्न नेबी यार चारि पख खोली खत देबी जदि फल हुए तो भल नचेत याकू काटी पकाइबे। तेबे मो चिंताधारा रे एई 4 वर्षर विषय वस्तु मो चिंताधारा रे आपण मानक निकट रे रखिबी कि प्रथमे परमेश्वर जेतेबेले पृथ्वी सृष्टि कले आ सेई समय आपणार लोक बा भविष्य वक्ता मानक द्वारा सेई समय लोक मानक कथा कहिले किंतु केही मानिले नाही। कहिबा को गले नोहंक समय लोक माने नोहंकर कथा केही मानिले नाही समस्ते जल रे मग्न हेले। तापरे से मान को व्यवस्था दिया गला व्यवस्था देवा सहित मध्य से मान को कथा कुहा गला किंतु व्यवस्था को केही मानिले नाही मूसांकर कथा को केही पालन कले नाही समस्ते प्रांतर रे निपतित हेले। तृतीय रे जीशु ख्रीस्ट जेतेबेले जगत को आसिले जीशु ख्रीस्ट अनेक अलौकिक कार्य साधन द्वारा तांकर सुसमाचार को प्रसार कले अर्थात मन परिवर्तन वाक्य को घोषणा कले लोक मान को मन परिवर्तन प्रभु जीशु ख्रीस्ट को पिता ईश्वर को विश्वास करने कहले किंतु केही भी मानिले नहीं शेष रे तांको क्रूस रे चढ़ाई दिया जाइथिला। तेबे आछि आमे जो अनुग्रह मध्य रे वास करिछु आ ए अनुग्रह होछि आंभ मानक पई चतुर्थ वर्ष ए अनुग्रह आंभ मानक पई चतुर्थ वर्ष ए अनुग्रह रे जदियो आमे फल न फलिलु तेबे निश्चित भाव रे आमान को कटा जीव ही कटा जीव। तेबे आसंतु उपासक मंडली आमने चिंता करबा प्रभु को वाक्य रु तेबे एठी जो वृक्ष कथा आसुची आ वृक्ष अनेक समय इस्राएल लोक मान को कुहा जाय था। जे पढ़िबो जिसाय तार 5 पर्वर 7 पद पढ़िबा जिसाय 5 पर्वर 7 पद जेहेतु इस्राएल वंश सन्याधिपति सदाप्रभुंकर द्राक्ष क्षेत्र ओ जिहुदार लोके ताहांकर मनोरम चारा से न्याय अपेक्षा कले मात्र देख उपद्रव धार्मिकता अपेक्षा कले मात्र देख क्रंदन। एठी हमने देखिबा को पारुछु इस्राएल लोक मान को पे कुहा जाउची जेहेतु इस्राएल वंश सनाधिपति सदाप्रभुंकर द्राक्ष क्षेत्र एठी इस्राएल वंश को परमेश्वरंकर निजस्व द्राक्षा क्षेत्र भाव रे तुलना करुछंती परमेश्वर किंतु एही द्राक्षा क्षेत्र कौन है
ନା ବନ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫଳିଲା। ଏହା ବନ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫଳିଲା ଏ ଇସ୍ରାଏଲ। ତେବେ କେମିତି ବନ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଫଳିଲା? ଆମେ ଯଦି ଗଣନା ତାର 25 ପର୍ବର 3 ପଦ ଦେଖିବା, ଗଣନା 25 ପର୍ବର 3 ପଦ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପେ ବାଲପିଓର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ, ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପେ ବାଲ ପିଓର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ, ଏଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ବାଲ ପିଓର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଓର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ, ବାଲ ସେଇ ସମୟର ପ୍ରାୟ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ। ଇସ୍ରାଏଲ କାହିଁକି ବାଲ ପିଓରର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ ମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରରୁ କିଣାଣ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସିଟିମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସିଟିମରେ ମୋୟାବର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିତ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ମୋୟାବର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ମୋୟାବର କନ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ବାଲ ଦେବତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଇସ୍ରାଏଲ କେମିତି ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତା ଉପରେ ଭରସା ନ ରଖି ଗୋଟାଏ ଦେବତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ତାର 106 ପର୍ବର 28 ଏବଂ 29 ପଦ ପଢିବା, ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ, ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି? ବାଲ ପିଓର ଅର୍ଥାତ୍ ପିଓରର ବାଲ ଦେବତା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ, ତାର ସେବା କଲେ, ଏବଂ ଆହୁରି ସେମାନେ ବାଲପିଓର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଓ ମୃତମାନଙ୍କର ବଳି ଭୋଜନ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା। ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ? ଆହୁରି ସେମାନେ ବାଲ ପିଓର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ସୁପ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ରହିବା ବିଷୟର ଗୃହ ନ ଦେଇ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ଵାରା, ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ଵାରା କଢେଇକି ନେଲେ। ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ? ନା ସିଟିମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବାଲ ପିଓର ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲର ସେବା କଲେ। କେବଳ ବାଲର ସେବା କଲେ ତାହା ନୁହଁ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଆହୁରି ସେମାନେ ବାଲ ପିଓର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଓ ମୃତ ମାନଙ୍କର ବଳି ଭୋଜନ କଲେ। ମୃତ ମାନଙ୍କର ବଳି ମାନେ ଯୋଉ ଦେବତାର ବଳି ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ, ସେ ଦେବତା ମୃତ ଦେବତା। ସେ ଦେବତା ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେ ମୃତ ଦେବତାର ବଳି ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ। କେତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଆହୁରି ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। କାହାକୁ ବିରକ୍ତ କଲେ? ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ବିରକ୍ତ କଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିପତିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଫଳ ପାଇବା ଆଶା ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଆଉ ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ନିପତିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ, ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ, ଏଇ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ, ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ, ଯାହା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଫଳ ଫଳି ନଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଖତ ଦିଆଯାଉଛି,
परिष्कार कर दिया जाउची जत्न निया जाउची जहा किछि करिबा कथा करा जाउची कोउथि पाए ना एइथि पाए आमे जे भली फल फली पारिबा आमे फल फलिबा निहाती आवश्यकता प्रिय उपासक मंडली एई डिम्बुरी वृक्ष आमे हेलु आमको परिष्कार कर दिया जाउची आमको परिष्कार कर दिया जाउची जिते बेले जहा आवश्यकता सेते बेले दिया जाउची आमे से जिसाय 5 पर्व रे अति उत्तम द्राक्षालता जने रोपण कले आ तार जहा किछि आवश्यकता ताहा देले पानी ठीक समय रे देले तार जत्न नेले बेढ़ देले सब विषय कले किंतु शेषरे से द्राक्षा फल न फली वन्य द्राक्षा फल जेते बेले फलिला आ तार सब बेड़ उपाड़ी पकाइले आ से द्राक्षालता को संपूर्ण छिन्न भिन्न कर देइथिले तेबे आज ए अनुग्रहर वर्ष रे मु एवं आपण माने भूमि को अकर्मण्य करूना तो एठी लेखा अछि काहे कि ए भूमि को अकर्मण्य करिब हे माली या कुहाणी पका काहे कि भूमि को अकर्मण्य करिब या को हाणी पकाओ तेबे माली कहिले मात्र से तांको उत्तर देला प्रभु या को एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु मु इति मध्य रे एहार चारि पाख खोली खत देबी गोटे गोटे उत्तम भूमि को एठी देखिबा को पारुछे डिम्बुरी वृक्ष नष्ट करुछि फलहीन न होई भूमि को आवरिछि भूमिर समस्त सारांश नेउछि आउ फल न फली जहा आवश्यकता नहीं गछ भलरे बंचुछि पत्र भलरे कहलुछि किंतु फल फलु नाही प्रिय उपासक मंडली एही वृक्ष जे मु एवं आपण माने भल खाउछु भल पिउछु भल पिंधुछु सदा प्रभु पिता परमेश्वर प्रतिटी विश्व आम मान को जोगौ अछंदी पूर्वावस्था कथा जदि आम चिंता करिबा पूर्वावस्था ठारू वर्तमान अवस्था संपूर्ण भिन्न अटे प्रभु परमेश्वर आमान को समस्त आवश्यकता जोगौछंदी एइथिपाई आमे जे भली फल फलिबु हेले जो अनुग्रहर जुग गोटे वर्ष पाई आमान को सुजोग दिया जाइछि एई वर्ष रे आमान को फल फलिबा निहाती आवश्यक फल फलिबा पे आमानकर कोनसी प्रश्न नाही मु केमिति फल फलिबी मते तो पानी नाही मोर तो सुरक्षा नाही प्रभु सबु विषय आम्भ मानक पाई करूछंती प्रभु सबु विषय आम मानक पाई करूछंती आमर कर्तव्य हैला फल फलिबा भूमि को अकर्मण्य करिबा नाही मु सुनिछि जो स्थान रे कपा गछ लगांती आ गुटे गछ ना मोर मन पड़ेनि कपा गछ लगांती सेठी आ अन्य गछ किछि हबो नाही अन्य गछ आ किछि हबो नाही जदि हमने ताकू आत्मिकतार सहित चिंता करने को जीवा माने जो अनुग्रहर समय को प्रभु आंभ मानक पाई देइसंते एइथिपाई कोउथिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मृत वरण करी ए अनुग्रहर वर्ष जो आमान को प्रभु परमेश्वर देइसंती ए अनुग्रहर वर्ष को आमाने अकर्मण्य न करू आम पाई अकर्मण्य न करू ए अनुग्रहर वर्ष आंभ मानक पाई अकर्मण्यर वर्ष न हो तेणु प्रिय उपासक मंडली आमने चिंता करिबा ए भूमि को आमने अकर्मण्य करिबा नाही ए भूमि किए ए भूमि हेले जिरिमे तार 17 पर्वर 7 पद पढ़िबा जो मनुष्य सदा प्रभु को ऊपर निर्भर करे जो मनुष्य सदा प्रभु को ऊपर निर्भर करे सदा प्रभु जहार विश्वास भूमि अटंती पुणी सदा प्रभु जहार विश्वास भूमि अटंती से लोक धन्य आमे जदियो वृक्षरूपक गोटे मनुष्य जदियो भूमि रूपक ख्रीष्टंक ठारे रोपण हे अछु आमान को फल फलिबा निहाती जरूरी
गोटे भूमि रे गोटे वृक्ष लगा गले तार धर्म है फल फलिबा गोटाए विश्वासी भूमि जे जीशु ख्रीष्ट अटंती ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋପଣ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳ ଫଳିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳ ଫଳିବା ତେବେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଭୂମି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଭୂମି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଭୂମି କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଯଦିଓ ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 92 ପର୍ବର 13 ଏବଂ 14 ପଦ ପଢିବା ଏଇ ଭୂମି କୋଉଟା ଅଟେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପଢିବା ଆମର କରେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଗଲା ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରପିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ହିଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ସେମାନେ ରସ ଓ ତେଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଏଇ ଭୂମି ହେଲେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଭୂମି ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଏଇ ଭୂମି ହେଲା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୋଉମାନେ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଫଳିବେ ହିଁ ଫଳିବେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଭୂମିକୁ କାହିଁକି ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଛୁ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୁକ୍ତ ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଉପାସନା ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 25 ଜାନୁଆରୀ 1 ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବର୍ଷରେ କେହି ଗୋଟିଏ କରନ୍ତି କେହି 3ଟା କରନ୍ତି କେହି 52ଟା କରନ୍ତି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରୂପ ଭୂମିରେ ରୋପଣ ଏକ ବୃକ୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ବୃକ୍ଷ ନୁହଁ ଏହା କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲେଖାଉଛି ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ଗୋଟାଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଫଳ ଫଳି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ମରିବ ତେବେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୋଇଛି ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଚିରାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚିରାଙ୍ଗ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୂମିରେ ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୋପଣ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଛି ମାନେ ସେ ବମ୍ବେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମନ ଜିରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ମନେ ପଡିବାକୁ ପଡିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାନିଏଲଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନିଏଲ ରୋପିତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କେତେ କଟକଣାର ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରୋପିତ ଅଛନ୍ତି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ହିଁ ଥିଲା ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀନିୟଠୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୂମିରେ ରୋପିତ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ରୂପକ ବୃକ୍ଷଠୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ମାନେ ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ବାଧ୍ୟ ତେବେ ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ହିଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ସେମାନେ ରସ ଓ ତେଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ହିଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଜାଗତିକତା ବୃକ୍ଷ କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟାଏ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଫଳିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିବ ଫଳ କମିଯିବ ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ଫଳ କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା କୁହାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଯେତେ ବଢିବ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଫଳ ଫଳିବେ ବୟସ ବଢିଲେ ଫଳ ଉଣା ହବ ନାହିଁ
बयस जेते बढ़िबो सेमाने सेते फल उत्पन्न करि पारिबे। एणु प्रिय उपासक मंडली, आज जो अनुग्रहर वर्षटी आमान को नूतन वर्ष रे छाड़ी दिया जाइछि, आमे फल फलिबाको हबो। कारण फल न फलिले पिता संतुष्ट नुहंती, हानिबा पय आदेश दियंती। तेणु आमे सदा प्रभुंक गृह रे रूपित वृक्ष हबा, सदा प्रभुंक गृह रे रूपित वृक्ष हबा। आउ ए रूपित वृक्षर लक्षण कौन हबा आवश्यक? आज उपासनार दिन मु शीघ्र प्रस्तुत हेबी, दुईटी बेल बाजिलाणी, मु शीघ्र प्रस्तुत हेबी, मु प्रभुंक उपासना को जीवी, आराधना करिबी, वाक्य शुणिबी, प्रार्थना करिबी। एही स्वभाव, एही लक्षण जो मानक ठारे अछि, से माने ईश्वरंक गृह रे रूपित होईछि तार प्रमाण। बेल बाजुथिबा, प्रसंग चालिथिबा, आमे गोटे कर्म करता हेतिबा, घरे बसिथिबा, आउ के विभिन्न प्रकार दृश्य मान देखुथिबे। या सदा प्रभुंक गृह रे रोपित वृक्ष नुह प्रिय उपासक मंडली। ए फलहीन वृक्ष एटा, यदिओ मंडली रे हमर सभ्य नाम लागिछि, मंडली रे हमर पद पदवी लागिछि, किंतु आम जीवन रे दिए फल नाही, तेबे हमर किछि लाभ नाही। तेणु आमे सदा प्रभुंक गृह रे रोपित वृक्ष तुल्य हबाकू पड़िबो। जो उदाहरण रे प्रभु कहिले, आ उदाहरण रो मूल विषय थिला मन परिवर्तन, मन परिवर्तन। तेणु आमे सदा प्रभुंक गृह रे जते बेले रोपित होइएछु, आमे वृद्ध बयस रे ही फल उत्पन्न करिबा। विश्वासी मानक जीवन रे सेमानकर दैनंदिन कार्यकलाप, आचार व्यवहार माध्यम रे अनेक नूतन नूतन विषय मान अलगा लोक मानक निकट रे परिप्रकाश होथाय। आ सेमानकर विश्वास जीवन जोने प्रभुंक ठारे लागि थांती, सेमाने जेते बयस्क हेले मध्य आ सेते सेमानकर प्रभु परायणता विषय को परिप्रकाश करि थांती। तेणु आमे ईश्वरंक गृह रे रोपित एक वृक्ष हो। यदि आमे आ गोटे अंश अध्ययन करिबा, गीत संगीता तार 52 रो 8 पद, मात्र मु परमेश्वरଙ୍କ ଗୃହରେ ସତେଜ ଚିତ୍ତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଅନନ୍ତ କାଳ परमेश्वरଙ୍କ ଦୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। एठी आमे देखिबाको पारुछु, मात्र मु परमेश्वरଙ୍କ गृह रे सतेज जित वृक्ष तुल्य अछि। गोटे विश्वासी यह स्वीकार करिबा निहाती आवश्यक। मु परमेश्वरଙ୍କ गृह रे सतेज एक वृक्ष तुल्य अछि, सतेज जित वृक्ष तुल्य। आ मु सुनुथिली जित वृक्षर आयुष प्राय 3000 बोली, 3000। आउ जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले से इस्राएल देश रे जन्म ग्रहण करिथिले, आउ सेही समय जित वृक्ष एबे मध्य अछि बोली गोटाए बही मु पढुथिले। जीशु ख्रीष्ट जो स्थान को जाइथिले, जो जित वृक्ष गुड़िक देखिथिले, से वृक्ष गुड़िक आज मध्य अछि। तेबे आमे जदि तार समय तुलना करिबा, निश्चित भाबरे 2020 आमे तृतीय शताब्दी रे अछु। तेबे ता पूर्वर जीशु ख्रीष्ट पूर्वर से गछ लगा जाइथिबो। गोटे विश्वासी जो माने ईश्वरंक गृह रे रोपित हुअंती, से माने जित वृक्ष तुल्य, से माने जित वृक्ष तुल्य। मात्र मु परमेश्वरंक गृह रे सतेज जित वृक्ष तुल्य अछि। आमे 92 रो 13-14 रे पढुथिलु, से वृद्ध बयस रे ही फल उत्पन्न करिवो। आउ जो माने ईश्वरंक गृह रे रोपित हुअंती, से माने सतेज देखा जानते। प्रिय बंधुगण, आमे समस्त जानो गोटे विश्वासी जीवन रे, सेवा जीवन रे अभाव थिले मध्य, असुविधा थिले मध्य, किंतु सेमानकर शरीर सतेज देखा जिवो। मुख मलिन केबे रहिबो नाही विश्वासी मानकर। काहेकि यदि शारीरिक खाद्य पेयर अभाव अछि, से विश्वास रूपक भूमि रे ईश्वरंक गृह रे रोपित अछि। तार आत्मिक जीवन सकल आवश्यकता ईश्वरंक भूमि रु से पाउछि। तेणु से सब बेले सतेज होई रही थाए। तेणु आमे
ए दिन मानक मध्य ईश्वर गृह रूपित एक वृक्ष तुल्य हवा आवश्यक। ईश्वर गृह रोपित एक वृक्ष तुल्य हो से 8 तलंश लेखा अच्छी मु अनंत काल परमेश्वर दया विश्वास कली अनंत काल अर्थात आम जीवन शेष पर्यंत वृद्ध बयस ही से फल फल जो माने आज ईश्वर गृह रूपित होती प्रत्येक विश्वासी विश्वासी मान को मन करने को हम आम आत्मिक जीवन रूपक खाद्य ईश्वर गृह मिले ईश्वर भूमि रे मिले। एणु आम घर सीना मटन चिकेन बिरियानी फिरियानी सब खाऊचु प्रिय उपासक मंडली उपासना विहीन जदि आम होचु आम आत्मिक जीवन आवश्यकता माने पाई पारु ना जेते बेले आमे फल फलिबा केमिति आमे भूमि को अकर्मण्य करिछु आमे मंडली को अकर्मण्य करिछु आमर जो अधिकार रही मंडली मध्य आमर जो दायित्व रही मंडली मध्य आमे ताको अकर्मण्य करुछु। एणु प्रिय उपासक मंडली से दिन माली कहले मु 3 वर्ष है फल खोजुची किंतु पाऊ नहीं कहीं भूमि को अकर्मण्य करिब कहीं भूमि को अकर्मण्य करिब। प्रिय उपासक मंडली जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट समग्र मनुष्य मानकर विचार करिवे समग्र मनुष्य मानकर विचार करिवे एही कथा मध्य कहिबे जे तो पाई मु काल्वरी क्रूस रे प्राण देइथिली तो पाई मु रक्त झरैथिली तोर पाप को परिष्कार करिबा पाई मु रक्त झरैथिली प्रहार खाइथिली तू धार्मिक गणना हेबा पाई पाप ठारु तो धार्मिक स्थिति को नेबा पाई मु मृत्यु वरण कली तोर मोर मृत्यु को तू मोर मृत्यु को अकर्मण्य कलु तो पाई जो मु तो निमंत मरीची तू मो मृत्यु को तो पाई अकर्मण्य करिछु बोली विचार रे मध्य कहिबे। तेबे शेष अंशटी आम अध्ययन करी कथा बंद करिया पाई जिबा से माथ्यू तार 3 पर्वर 10 पद पढ़ी कथा बंद करिया पाई जिबा। आउ एबे सुधा गछ गुड़िक मूल रे कुहाड़ी लागी अछि अतएव जे कोनसी गछ भल फल न फले ताहा हणा जाई नियारे पका जीव। प्रिय उपासक मंडली एबे हे गछ गुड़िक मूल रे कुहाड़ी लागी अछि अर्थात लोक माने जेतेबेले जंगल को जाती किछि हानिबा पई प्रथमे जीवा समय जो गछ हानिबे से गछरे गोटे प्रहार पकई देबे टांगिया लगे देबे नते काठी लगे देबे तापरे अंटा भिड़ा भिड़ी हेबे कोन करिया पई ताकू हानिबा पई। प्रिय उपासक मंडली आज जो वृक्ष रे कुराड़ी लागिछि प्रभु प्रस्तुत होउछंती जदियो सेठी तो फल हेबा भलो फल हेले से कुराड़ी काढी देबे सेठी फल हेले कुराड़ी सेठू बाहर करदेबे आ से गछटी सुरक्षा पाइब जदियो फल हेई नाही तार प्रस्तुतिर समय जेतेबेले आसीबो ताकू हानि पकेइबे। आजिर जगत रे गोड़ाई सुखिला गछ को कंचा गछ को जदि हानि के नियारे पका जाए से उभय पड़ी जिबे सुखिला भी पड़िबो कंचा भी पड़िबो किंतु जेतेबेले परमेश्वरंकर क्रोध जो माने भूमि को अकर्मण्य करी अछंती फल फली नहांती सेमान को जेतेबेले हानि की ए वृक्ष रूपक मनुष्य को अग्नि रे निक्षेप करिवे से माने सिठी पोड़िबे नाही। तेबे प्रिय उपासक मंडली ए नूतन वर्ष रे मो पाए आपण मानक पाए प्रभु गोटे वर्ष छाड़ी देइछंती जो वर्ष होउची ए अनुग्रहर वर्ष रे एही वर्ष रे आमान को फल फलिबा को हेबो। फल फलिबार माने कोन आमे प्रत्येक ख्रीष्टंक गृह रे रूपित होई फल फलिबा जदि ख्रीष्टंक गृह रे रूपित होई ना आमे केबे भी फल फली पारिबा नाही। नाम मात्र को ख्रिस्टियान केबे भी फल फली पारिबा नाही। से दान देउथाओ गिरजा न जाए घरे प्रार्थना करुथिबो उपासना प्रभु को वाक्य शुणु नथिबो
कारण प्रभुଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରୁ ହେଳା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ବୃଥା ବୋଲି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେବାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଫଳିବା। କାରଣ ଏଇ ଭୂମି ଫଳ ଫଳିବାର ଭୂମି। କୋଉ ଭୂମି? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ, ଫଳ ଫଳିବାର ଗୃହ ଏହା ଅଟେ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫଳେ ପଡିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ସତେଜ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳ ଫଳୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି ଆଉ ପିତା ମହିମାନ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଫଳ ଫଳିବା, ପିତା ମହିମାନ୍ବିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଯାଅ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲୁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଆମ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଲୁ। କାରଣ 3 ବର୍ଷ ଫଳ ଫଳିବା ମାନେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷଟି, ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋପିତ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମର ଫଳ ନ ଫଳିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଗଛରେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୁରାଢି ଲାଗିଅଛି। ତେଣୁ ଆସୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଯୁବକ ହଉ, ଯୁବତୀ ହଉ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହଉ, ସେମାନେ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବକୃତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜଣାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ ସେ ଫଳ ଫଳିବାରେ ଆଉ ସେ କେବେ ହେଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇପରି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟଟି ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ଜୀବନରେ ପୂର୍ବକୃତ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେପରିକି ଆସକ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।